जय जगन्नाथ पिलाने आज पुणी थे स्वागत आ गए नुआ भिडियो को यही भिडियो माध्यम आलोचना करवा आम जुक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान सहरीकरण विषय जो आम पढ़ुले तार सहरीकरण कारण गुड़िक आज आम आलोचना करवा। सहर गुड़ कौन सब कारण रही कज ऑफ अर्बानाइजेशन सहरीकरण कारण गुड़िक हूँ कौन कौन से सब विषय देखा। तो पे सहरीकरण कौन गोटे कारण ना अनेक कारण गुड़े रही यार वृद्धि घटुची नूतन सहर गढ़ी उठुची कालक्रमे सहर गुड़िकर वृद्धि हो चली नूतन सहर मान गढ़ी उठुची केतेक साधारण कारण को छाड़देले प्रत्येक सहर रे उत्पत्ति और विकास एक निर्दिष्ट इतिहास कौन हो सहर विकास बा सहरीकरण कारण गुड़ी कौन कौन से गुड़िक आम आज आलोचना करवा वीडियो माध्यम। तो पिलाने पूर्व जदि आपण मैंने चैनल टी नुआ कर देखुं आम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिखाँ जहाँफल कि नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सहज पहुँची जापर। ता सहित पिलाने वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर जनइबे जो बुझी न पारे और सांगसाथी मान पाखक वीडियो शेयर कर दिए जहाँफल से उपकृत हो पारे। औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण सहरीकरण एक मुख्य कारण अटे। पे प्रथम कारण हूँ औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन औद्योगिकरण प्रथम कारण हूँ औद्योगिकरण। प्रथम कारण औद्योगिकरण केमिति है देख ये औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण सहरीकरण एक मुख्य कारण अटे। नूतन सहर अभिवृद्धि और पुरातन सहर जनसंख्यार वृद्धिर मुख्य कारण होछि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जोगु भारतर अधिकांश बृहत सहर गढ़ी उठी। भारतर सहर गुड़ी को जदि आम अनुध्यान करवा तेबे आम जापर जे विगत 80 वर्ष जो स्थान रे सहर गढ़ी उठी से गुड़िक सब कौन ना से स्थान गुड़िक केवल जंगल व्यतीत आ कि नथिला। जमशेदपुर भिलाई राउरकेला इत्यादि इस्पात सहर को ए प्रसंग उदाहरण भाव नि औद्योगिकरण प्रक्रिया कारण को महाराष्ट्र बहु संख्यक सहर देखा जाए। नेक्स्ट कारण हूँ व्यवसाय विप्लव। व्यवसाय विप्लव मान पे बिजनेस रिवोल्यूशन उद्योग निकटवर्ती स्थान गुड़िक जहाँ व्यवसाय निमंते उपयुक्त और उपादेय से स्थान गुड़िक विशिष्ट व्यवसाय केन्द्र परिणत हो जाए। यही व्यवसाय केन्द्र गुड़िकर बहु संख्यार लोक मैंने एकत्रित हुअन्ति। प्रत्येक व्यवसाय केन्द्र रे बड़ बजार दुकान रहिबा निमंते कॉलोनी शिक्षानुष्ठान सांस्कृतिक संघ देखा मिले। यही व्यवसाय केन्द्र सहर रे परिणत हो जाए। आ गोटे पे परिवहन माध्यम वृद्धि परिवहन माध्यम कि भाव वृद्धि होता है ना देख ये अच्छे भारतर सहर गुड़िकर विकास क्षेत्र में परिवहन माध्यम गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते। रेल सड़क पथ उड़ाजाहाज इत्यादि परिवहन माध्यम गुड़िकर द्रुत विकास और दूर दूरांतर सहर गुड़िक जिनपतर अणाई पारुछि फल सहर गुड़िक जातीय और अंतर्जातीय व्यवसाय केन्द्र परिणत होपरि भाव में परिवहन माध्यम गुड़िक सहर विकास को त्वरान्वित करुछि। 4 नंबर पॉइंट रे आज जोगाजोग और विकास जोगाजोग आउ विकास जोगाजोग विकास फल केमिति कौन होछि पे देख जोगाजोग विकास डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साहाय्य भारत में जोगाजोग माध्यम विकास फल वाणिज्य और व्यवसाय कार्यकलाप बहु परिमाण वृद्धि गोटे जगह अन्य स्थान को कौन कराऊँ जिनपतर पठा जा पारुछि। भारतर सूचना प्रजुक्ति विद्यार विप्लव फल भारत में वाणिज्य कारोबार द्रुत गति में वृद्धि पाई। जगतीकरण फल भारत में वाणिज्य विश्व स्तर हो पारिछि। यही सब कारण सहर गुड़िकर अभिवृद्धि होइछि और नूतन सहर मान गढ़ी उठिछि। 5 नंबर आज राजनैतिक कारण पॉलिटिकल फैक्टर। राजनैतिक कारण केतेक स्थान गुरुत्वपूर्ण हो जाइछि सेगुड़िकर बड़ बड़ सहर रे परिणत होइछि। उदाहरण स्वरूप भुवनेश्वर एक पुरातन धर्मीय सहर थिला किंतु जेतेबेले ओडिशार राजधानी हैला यह एक आधुनिक सहर रूपांतरित हैला। सेहीपरि चंडीगढ़ पंजाब रो गांधीनगर
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପଞ୍ଜାବର ଓ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସହରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁବିଧା ଯେଉଁଠାରେ ସହରୀକରଣ ହୋଇଛି ସେଠି ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସହରର ବିକାଶ ଫଳରେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଦୋକାନ ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଓ ସହରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ କ୍ରମଶଃ ଏହାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନେକ୍ସଟ ତମ ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମାଇଗ୍ରେସନ୍। ଭାରତର ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅହରହ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଜିକାଲି ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନିର୍ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସହରୀକରଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଉଭୟ ଆକର୍ଷଣ ଓ ପ୍ରେଷଣ କାରକ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ କାରକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଭାବ ବେକାରୀ ପ୍ରେଷଣ କାରକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରେଷଣ କାରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳ ନିଯୁକ୍ତି ସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସହରର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ସେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଓ ସହରର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ସହରୀକରଣ ଆଜି ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ସାରିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।